سانو کو جھی ویخ نہ چھٹ وے، سانو کو جھی ویخ نہ چھٹ وے، تساں بھلے آدے ہتھ نچوے، تساں بھلے آدے ہتھ نچوے، سونے سانو کو جھی ویخ نہ چھٹ وے، نہ چھٹ وے، کو جھی ویخ نہ چھٹ وے، تساں بھلے آدے ہتھ نچوے، تساں بھلے آدے ہتھ نچوے، سانو تواڈی ذات تے مانے، آقا سانو تواڈی ذات تے مانے، قربان تساں تو ساڈی جانے، قربان تساں تو ساڈی جانے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سانو تواڈی ذات تے مانے، سانو تواڈی ذات تے مانے، قربان تساں تو ساڈی جانے، قربان تساں تو ساڈی جانے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کی زینت بنے پیر طریقت استاد العلماء حضرت قبلہ پیر حامد سرفراز قادری صاحب، ماشاءاللہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سانو تواڈی ذات تے مانے، آقا سانو تواڈی ذات تے مانے، قربان تساں تو ساڈی جانے، قربان تساں تو ساڈی جانے، تاڈا مکھ جیویں قرآن، تاڈا مکھ جیویں قرآن، تاڈی دید اساڈا حج وے، تاڈی دید اساڈا حج وے، تساں بھلے آدے ہتھ نچوے، تساں بھلے آدے ہتھ نچوے۔ دیکھیے طرح طرح کی لوگ باتیں بناتے ہیں، بدخبریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار شریف لگا ہوا ہے اور ایک صحابی رسول آپ کی موجودگی میں کلام پڑھ رہے ہیں، وہ جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کی نعت کا پہلا شعر کا ذرا ترجمہ سن لیں۔ حضور کی موجودگی میں یہ کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے لیے، اے اللہ اگر اللہ تبارک و تعالی راہ ہدایت کے لیے قرآن پاک نہ بھی بھیجتا، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی راہ ہدایت کے لیے قرآن پاک نہ بھی بھیجتا تو آپ کا چہرہ مبارک ہی راہ ہدایت کے لیے کافی۔ سانو تواڈی ذات تے مانے، قربان تساں تو ساڈی جانے، تاڈا مکھ جیویں قرآن، تاڈا مکھ جیویں قرآن، تاڈی دید اساڈا حج وے، سونے تاڈی دید اساڈا حج وے، تساں بھلے آدے ہتھ نچوے، تساں بھلے آدے ہتھ نچوے، جے میں ویکھاں میڈا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، زیادہ نہ دے، کتھوں ایڈے لیک اساڈے، جے سونا وچ ویکھن دے ویکھے، یار تے تیڈے اندر وسدا،
यार दे मरीए भावें वेखे या ना वेखे ओ भावें वेखे या ना वेखे सानू को जी वेख ना छड़ वे सानू को जी वेख ना छड़ वे तुसां भलियां दे हथ नचवे तुसां भलियां दे हथ नचवे। सराकी को तो समझ है, अपने लोगों के लिए बता रहा हूँ कि पिनड़ा कहते हैं मांगने को सराइकी में, तो पिनने वाले मांगने वाले। असा पिनने लोग जरूर ही से हम मांगने वाले जरूर हैं, हम मांगने वाले जरूर हैं। असा पिनने लोग जरूर ही से पर ई नहीं कि हर दर पिन दो, एक पिन दो दीद मुहम्मद दी बह बेशक शाम सहर पिन दो ताड़ी दीद असादा हज वे थोड़ी दीद असादा हज वे तुसां भलियां दे हथ नचवे तुसां भलियां दे हथ नचवे। अल्लाहु अकबर। एक बदखबरें दा टोला है, वो सानू कई दफा पूछता है जो सरकार दा नाम आंदा ते तुस चुमदे क्यों? तो मैं आना बदखबरे हो चुमदे तुसी भी हो, तुहानू पता नहीं लगदा किवें तुहाडे नानू चुमदे लभवे तुहाडे नानू चुमदे लभवे विचों दिसदा सानू रब वे विचों दिसदा सानू रब वे हथ बन के नाल दब दे हथ बन के नाल दब दे तुहाडी दीद करा रज रज वे तुहाडी दीद करा रज रज वे तुसां भलियां दे हथ नचवे तुसां तू मालिक या रसूल अल्लाह तू मालिक हुस्न दी नगरी दा साकू दीद करा साडा हज थीवे तुहाडी दीद असाडा हज वे तुसां भलियां दे हथ नचवे तुसां भलियां दे हथ नचवे।